Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Abayumbe ni mwikiasi. Bwana Yesu asifiwe. Ukunta muntu uzugera abantu bose kunyota pe. Kandi buri wese karambira ngo nyabuna. Ariko dufite umuvuga butumwa wacu wa kabiri. Kini bado tuko na mhubiri wetu wa pili. Namara gutambuka. Akimaliza kuhubiri. Bishop aramatuza muri lala salama. Bishop atatongoza kwa lala salama. Inyota ntizishira igisi. Kiu haiwezi kaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwicare mutuze. Tuketi tutulie. Kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana. Ili tuweze kusikiza neno la Mungu. Vuga butumwa yatubwiye neza wa mbere. Mhubiri ametuhubiri vizuri. Atubwiye ngo biragatsindwa. Biragatsindwa kwimura Imana. Ngo twimikire ibigwamana. Ili tuweze rero nimureke dukomere Imana amashi. Kwa hiyo tushangire Mungu makofi. Twakira umuvuga butumwa wacu wa kabiri. Tupokee mhubiri wetu wa pili. Pastor kuva Rongai. Pastor kutoka Rongai. Imana ikumugisha. Mungu akubariki sana. Asante sana. Yes, hallelujah. Kadusome ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza njini ko bwanditswe na Luka kama ilivyoandikwa na Luka. Ndabona bwije Naona jioni kandi ni nkaho muza musoza saa 2 na ni kama mnatamatisha saa 2. Sinzi niba mwogeza saa 4. Tugeza na saa 3. Abashitsi turi babiri. Wageni tuko wawili. Na agatsima gatoya kaka. Ni ugali kidogo. Ubuzima bugakomeza. Alafu maisha yaendelee. Ariko tugatarama. Lakini tuendelee. Tugatangira n'umwaka imbaraga zo hejuru. Tunaanza mwaka na nguvu za juu. Umuntu gutangira n'ubunebwe umwaka ugashira. Mtu kuanza na udhaifu mwaka uishe. Akabwambukana mu wundi mwaka. Na aweze kuvuka nayo mwaka mwingine. Naryo ni ibyago bikomeye cyane. Hiyo ni ole ya ajabu. Muzosake ikiro c'isukari. Tafuta kilo ya sukari. Muje kumusura. Mumtembelee. Mumubwire ngo pole wagize ibyago bikomeye. Kamwambie pole umekuwa na matatizo. Nawe isubireho. Nawe kajirudie. Ibihe zo guhembuka biracahari. Nyakati za kuweza kufufuka zipo bado. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Injili ilivyoandikwa na Luka mtakatifu. Igice ca mbere. Sura yake ya kwanza. Murongo umwe gusoma 38. Mstari wa 38. Ubutumwa bwiza bwa Luka. Injili ilivyoandikwa na Luka. Igice ca mbere. Sura ya kwanza. Murongo wa 38. 38. Pastor nabonye afite mikoro hariya. Pastor na mic hapo. Nawandebere mu Efeso. Naye atakuja kuangalia katika Waefeso. Igice ca 5. Sura yake ni ya 5. Murongo wa 17. Mstari wa 17. Eka dusome. Tusome. Haravuze ngo Maria aramubwira ati dore ndumuja w'umwami Imana bimbere ukuvuze. Nuko marayika amusigaho arigendera. Reka nsubiremo. Maria aramubwira ati dore ndumuja w'umwami Imana bimbere ukuvuze. Nuko marayika amusigaho arigendera. Amen. Ego. Urwandiko rw'Abaefeso. Efeso 5:17. Bibiliya yavuze ngo nuko ntimukabe abapfu. Timukabe abapfu. Ahubwo mumenye ico umwami wacu ashaka. Ahubwo mumenye ico umwami wacu ashaka. Amen. Turashima Imana muri uyu mugoroba. Mshukuru Mungu kwa jioni hii. Wiki gitaramo gitangiza umwaka wa 2026. Ibada hii inayoanza mwaka wa 2026. Ndashima Imana yuko nanje nkibayemo. Namshukuru Mungu kwa kuwa nami nimekuwemo. Nishimiye kubana namwe mwese. Nimeshukuru kwa pamoja na nyote. Turashimira abashumba. Washukuru wachungaji. Nibo babitekereje. Wao ndio wameweza kufikiria. Babitubwiye. Walipotuambia bihurirana umwanya ubonetse. Na ikaweza kuambatana kuwa tumepata nafasi. Ndabashimiye cyane Imana ibahumuje. Tunawashukuru sana, Mungu awabariki. Mubakomera amashi. Kawashangilie kwa makofi.
haleluya. Haleluya. Niba amashi atishurwa mwongere mu bakomera. Ongeza makofi tafadhali. Gutangira n'umwaka ritime nkeya ni Kuanza mwaka na mtindo wa polepole bibi cyane. ni vibaya zaidi. Ndashimira Pasiteri Gitinyiro Na mshukuru Pastor Gitinyiro kuva Kamur kutoka Kamul. avuye kutubwiriza ngo tureke ibigirwamana Ametoka kuhubiri ya kuwa tuondoe miungu twimike Imana na nyama. tuweze kumweka Mungu wa kweli. Nishimiye kubana nawe Na shukuru kuwa pamoja naye hamwe na mushiki wacu. pamoja na dada yetu. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Nishimiye kubana na Muhire uri nyuma ya Pasiteri. Na shukuru sana kwa pamoja na Muhire ambaye yupo nyuma ya Pastor. Ni wo mu karere kiwacu. Ni wa area ya kwetu. Haleluya. Haleluya. Nishimiye kubana nawe muri uyu mwaka. Na shukuru kwa pamoja naye katika mwaka huu. Ubushize nariko mbaza biwabo mpangira ngo none ageze kure. Nilikuwa nauliza wa kwao nikizani ya kuwa amefika mbali. Tuzisubirire mu mvugamo. Turudi nyumbani. Uburya ndevye ni nkaho atabihawe. Vile amenyangalia ni kama haja. Ndabakiriye mwese Imana ibahe Nyote umugisha. mnakaribishwa, Mungu awabariki. Kubera ari ni mugoroba Kwa sababu hii jioni ariko turi mu gitaramo. lakini bado tupo ibadani. Nifuje kuganira namwe Nimependa tuzungumze kwemera kugendera mu bushake bw'Imana. kukubali kutembelea katika mpango ya Mungu. Kwemera Kukubali kugendera mu bushake bw'Imana kutembea kwenye mipango ya Mungu, cyangwa kwakira ubushake bw'Imana ama kuweza kupokea mpango ya Mungu, cyangwa kumva ubushake bw'Imana. ama kusikia mapenzi ya Mungu. Ndaza kugusengera Takuja ukuombea kugira ngo uyu mwaka ili mwaka huu ukubera umwaka uwe mwaka wo kumva wa kuweza kusikia no kwemera ubushake na bw'Imana. kuweza kukubali mapenzi ya Mungu. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Ndagusengera cyane, Na kuombea zaidi ndakwingingira cyane na si sana kugira ngo uyu mwaka ili mwaka huu uzogira amatwi, uwe na masikio uzogire n'amaso, na uwe na macho abasha kureba ubushake bw'Imana, ambaye ataweza kuangalia mapenzi ya abasha Mungu, kumva ubushake bw'Imana, yatakayo kufanya usikie mapenzi ya Mungu, nurangiza ari bwugendera. na baadaye uweze kutembea kwenye mapenzi yake. Ndabikwifuriza Na kutakia hayo abakozi b'Imana bose bakuze. watumishi wa Mungu wale ambao wakubwa. Bisubiremo, Nirudie, abakozi b'Imana bose watumishi wa Mungu wote, cyangwa abanyamwuka bose bamaze gukura, ama watu wa kiroho wote waliokomaa, iyo bagiye gukora ikintu cyose wakienda kufanya kila jambo, baza babanza bagashishoza, kwanza wanachunguza, kubera yuko bagira amatwi kwa maana wana masikio abasha kumva n'ibice bagiye gukora ari ubushake bw'Imana. yanayoweza kusikia kuwa nacho kenda kukifanya ni mapenzi ya Iyo Mungu, basanze hatari mu bushake bw'Imana, na wakigundua hakiambatani na nubwo mapenzi ya cyo Mungu, bari cyiza, hata kama ni kizuri chema, nubwo cyo bagifite inyungu zigaragara, hata kama kina faida ili unaweza iyo ukashika, bumvise kitari mu bushake bw'Imana, ukisikia hakipo kwenye mapenzi ya Mungu, baza bakireka. wanakitoa. Ariko iyo kiri mu bushake bw'Imana, Lakini kikiwa kwenye mapenzi ya Mungu, iyo bumvise ari mu bushake bw'Imana, wakisikia ipo mapenzi ya Mungu, nubwo cyo bamwe ucungu, hata kama kuna uchungu, nubwo abandi baba bagisuzuguye, hata kama wengine wamedharau, amaherezo yacu. mwisho wake. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Kubera yuko Imana Kwa maana Mungu izi finance, anaweza kusupport, izishigikira, anaweza kuunga mkono, izibi inyuma anaweza kuwa nyuma y'ubushake bwayo. ya mapenzi yake. Haleluya. Abantu bose bokuva inyuma, Watu wote wakitoka nyuma yako, n'ifaranga zikakuva, na pesa zitoke nyuma yako, n'ibindi byose bikakuva na inyuma, mengine yote yatoke nyuma yako. ariko uri mu nzira y'ubushake bw'Imana, Lakini ukiwa kwenye njia ya mapenzi ya inyuma Mungu, yawe hari Imana. nyuma yako kuna Mungu. Haleluya. Haleluya. Nzahora ngushima Yesu, ndirimbi tangaje, wakoze kuva kera kusema, ayo ure kwitwirire
bushake bw'Imana kama unayoyafanya si kwa mapenzi ya abe Mungu, nubwo isi yose yahagurukika gukomera hata amashi kama dunia imesimama na kukupigia amaherezo makofi, yabyo lakini mwishowe bizakubera bibi. yatakuwa mabaya. Ariko ibizurimo Lakini yale unayoyafanya niba biri mu bushake bw'Imana kama ipo kwenye mapenzi ya Mungu, habe nubwo abantu bose bo birenza amazi, hata kama watu wote waweze habe kutojali, nubwo bzoba birimo imishugi n'ibihana hata iwe na miba na habe vitu nubwo bzoba bisuzuguritse hata iwe imedharauliwa kiasi niba biri gani, mu bushake lakini bw'Imana kama ipo mapenzi ya Imana Mungu, iri inyuma yabyo Mungu yu nyuma yake, bizaba byiza. na itakuwa nzuri zaidi. Imana ibaha amaso Mungu awape macho abona ubushake bw'Imana. yatakayoona mapenzi ya Mungu. Imana ibaha amatwi Mungu awape masikio yumva ubushake bw'Imana, ambaye anasikia mapenzi ya Mungu, aba arizo mushira mu na ibara. hiyo iwe ndio mnaweka Mungu. Kambabwire ibintu bibiri gusa, Acha niwaambie vitu mbili pekee. ndabakira Imana ibaha umugisha. Nawakaribisha, Mungu awabariki. Nishimiye gutangirana namwe uyu mwaka, Nimefurahi kuanza na mwaka nyinyi pia. tube nk'abatanga haleluya, Tuweze kushauti haleluya. haleluya. Umwaka musha Mwaka mpya ntabwo ari kalendari yahindutse, si kalendari ambayo imebadilika, agomba guhinduka imyumvire yawe, bali mafikra, mawazo yako, kumva yuko winjiye mu kindi kintu, na kusikia umeingia kwa jambo lingine. Imana ishiraho ibihe Mungu ambaye anaweka nyakati kugira ngo muri bimwe tuza twisuzuma ili mojawapo ambayo tunaweza kujichunguza ibyo utakoze neza muri yale ambayo hujafanya 2025, kwa mwaka huu wa wa 25. umwanya wo kubihindura, Umeweza kupewa fursa ya wa kubadilisha, umwanya wo kubiregera. umepewa fursa ya Kugira kuweza ngo uyu kupanga mwaka, ili mwaka huu, haleluya, amen, ugere kuca Imana ufike kwa kile Mungu yagambiriye ku buzima bwawe. ameweza kukusudia kwa maisha. Ndavugamwe ibintu bibiri. Tazungumza mambo mawili. Cyambere Kwanza turareba ubushake bw'Imana ku buzima bwacu ni tutaangalia, je, mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu nini? iyi mvugo, Hii msemo, huu msemo ivuga ambaye nasemwa ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu, niki biba bishatse kuvuga. maana yake nini? Icya kabiri, Pili, niki cyadufasha, ni kipi kinaweza kutusaidia? ni biki byadufasha, Ni mambo yapi yanaweza kumva kutusaidia ijwi riduhamagarira kusikia sauti ambayo inatuita kugendera mu bushake bw'Imana, kuenenda katika mapenzi ya niki Mungu? cyadufasha Ni kipi kitaweza kugira tusaidia ngo dushobozwe kugendera mu bushake ili bw'Imana? tuwezeshwe kutembea kwenye mapenzi yake Mungu? Nganire namwe izo bintu bibiri. Tuweze kuzungumza nanyi hayo Nongeye mambo. kubakira Imana ibahumure. Nawakaribisha, Mungu awabariki. Amen. Amen. Umutima uraririmba ko nabohowe gusa negereye mwami Yesu ndirimba n'umunezero, negereye umwami Yesu umuriri w'ubuntu bwe uri mu mutima wanje, agakiza ke muri nje nikumuraba mu nyanja, umutima uraririmba yuko nabohowe. Negereye umwami Yesu haleluya, Hallelujah. Imana ihimbaza. Mungu apewe sifa. Ubushake bw'Imana ku buzima bwacu Mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu ni uguhishurirwa imigambi y'Imana ku buzima ni bwacu, kufunuliwa mipango ya Mungu kwenye maisha yetu. ivuga itubwira ubushake bw'Imana ku buzima bwacu, Msemo inayotuambia mapenzi ya Mungu kwa ni maisha yetu uguhishurirwa imigambi y'Imana ku buzima bwacu, ni kufunuliwa mapenzi ya Mungu, ni mipango ya Mungu kwa maisha yetu uguhishurirwa ni kufunuliwa intego y'Imana ku buzima lengo bwacu, la Mungu na mipangilio yake. ugiriwe amahirwe Ukiweza kubahatika ugahishurirwa imigambi y'Imana na ku buzima kufunuliwa bwacu. mipango ya Mungu kwa maisha yako. Haleluya. Tutange haleluya, Tushauti haleluya. 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 Iyo ukizima Ukibahatika ugahishurirwa imigambi y'Imana ku buzima na kuweza kufunuliwa mapango ya Mungu kwa maisha yako, waryama ugasinzira, unaweza ukalala na kusinzia, wobyibuha hatari ukubera ibiryo byinshi, unaweza ukanona na si chakula chingi ambacho umekula, kuko ubuhawe ikintu giteye ubwoba. kwa maana umepewa jambo la maana. Dawudi yaravuze muri Zaburi ya 40 umurongo wa 6, Daudi akasema katika Zaburi ya aravuga 46 ngo Uwiteka ma akasema, Bwana Mungu, ibyo wakoze ku buzima bwacu ni gitangaza, uliyoyafanya kwa maisha yetu ni ya kandi ajabu, ngo nibyo wibwira kutugirira, na yale ambayo unakusudia kututendea. ariko yari yereswe. Lakini alikuwa ametabiri kweli. Asifiwe Yesu. Amen. Hallelujah. Kwerekwa kwiza
Kuweza kutabiri kuzuri. Kwerekwa kwiza. Kutabiri kuzuri. Nugwishurirwa imigambi y'Imana. Ni kufunuliwa mipango ya Mungu kwa maisha yako. Uko ni Imana dushaka. Kwa maana hicho ndicho Mungu anataka kwetu. Imana yashaka ku buzima. Ndicho Mungu anataka kwa maisha yetu. Ubushake bw'Imana rero ku buzima bwawe. Mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu. Nugwishurirwa imigambi y'Imana. Ni kufunuliwa mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu. Bivuge ngo wenda ibintu nka bibiri gusa. Tuseme vitu kama mbili pekee. Nugwishurirwa Imana kwifuza. Ni kufunuliwa kile Mungu anataka kwako. Kubona mu mutima w'Imana. Ni kuangalia kwenye moyo wa Mungu. Ukabona ikiraye mu mutima w'Imana. Na kuona kile ambacho kimelala kwenye moyo wa Mungu. Amen. Zahora ngushima Yesu. Jambo la pili. Guhishurirwa ubushake bw'Imana. Kufunuliwa mapenzi ya Mungu. Cyangwa ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu. Guhishurirwa map. Ni kufunuliwa map y'ubuzima bwawe. Mwongozo wa maisha yako. N'igishushanyo mbonera. Ni kama vile unaweza kufunuliwa mwongozo. Shimigambi y'Imana ku buzima bwawe. Kwa mipangilio ya Mungu kwa maisha yako. Kanze kubabwira icya kabiri. Wacha nikawaambie la pili. Imana yabwiye Yeremia. Mungu amemwambia Yeremia. Aramubwira ngo nzi imigambi. Akamwambia najua mipango. Zivyo nibwira kubagirira. Najua kusudi langu nalotaka kuwatendea. Yariko abivuga. Alikuwa anataka kusema. Ubwoko bw'Imana. Taifa la Mungu. Buri kurira. Wakiwa wanalia. Bahe bahunga. Wakiwa wanatoroka. Bahe bashinyagurirwa. Wakiwa wanateswa. Imihana yabiri gusha. Na jiji zao zikichomwa. Urusengero rwa sambu. Ikalu ikiwa imebomolewa. Ahera bahakandagira. Patakatifu kukiwa kumekanyagwa. Icyerekezo n'ubuzima cyaranga. Mwelekeo na maisha ikiwa imepotea. Imana yaganira na Yeremia. Mungu akizungumza na Yeremia. Kamuha map. Anampa mwongozo. Yikigiye kuba. Anampa maelekezo ya kinachotenda kufanyika. Asifiwe Yesu. Amen. Ikamubwira ngo aba bari kurira. Na kumwambia hawa wanaolia. Aba bari mu gisuzuguro. Hawa nao waliodharau. Hari imbere. Hapo mbele. Zizo nibwira kubagira. Najua kusudi langu kwa wao. Bwana asifiwe sana. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Abangaba bari kurira none. Hawa naolia sasa. Aba bari kwangwa ngaza. Ambao wanalia na sasa. Aba bari gutukwa. Ambao wanatusiwa. Bari kwa bashana. Wanapelekwa. Bababwira ngo yamana yangirije. Walikuwa wanapelekwa akiwaambia ule Mungu wenyu yupo wapi? Yamana iri he. Mungu wenyu yuko wapi? Yamasengesha iri he. Yale maombi yupo wapi? Ese yakoze iki? Je, amefanya nini? Uzababwira ngo nzi.
hari Imana yibwira najua kuna kile Mungu anametaka kufanya. umunsi ko ndarira Siku ya leo nalia, ariko ejo hari umugambi w'Imana lakini kesho kuna kusudi la Mungu kwa maisha. bado kuna mpango wa Mungu kwa maisha yako. Haracyari imigambi y'Imana myiza ku buzima Wishurirwa bwawe. ico ngicyo uyu munsi wa none. Funuliwa hicho siku. Haleluya! Haleluya! Uyu mugoro Jioni hii wishurirwa umugambi w'Imana. funuliwa mpango wa Mungu kwa maisha yako. Wakagombye kuibaza ngoma. Ungelimuuliza Mungu eti Tushurire Mungu, imigambi yawe ku buzima bwanjye. nifunulie mipango yako kwa maisha yangu. Icya kabiri. Pili, izadufasha kumva ijwi riduhamagarira ubushake bw'Imana. kitakacho tusaidia kusikia sauti inayotuita kwenye mapenzi ya Mungu. Kamvuge mu tuntu wenda tubiri. Acha tuseme mambo mawili. Haleluya. Haleluya. Icyambere Kwanza ni kuba maso. ni kuwa macho. N'ubuzima buri maso. Ni maisha ambayo yupo macho. N'ubuzima bukangutse. Maisha ambayo yameweza kuwa Ima. macho. Mungu izayigaragaza. Mungu anajidhihirisha. Imana Mungu izikorana. Mungu anatumika. Imana Mungu izivugana. anazungumza. Imana Mungu izishura imigambi yayo anafunuliwa mipango yake ku bantu bari maso. kwa watu ambao wako macho. Dasubira. Tarudia. Bwana sifiwe sana. Amen. Iyi nkuru yarantangaje. Hii habari imenishangaza. Nariko ntegura inyigisho za Noel. Nilikuwa andaa mafunzo ya Noheli. Kandi sico nabwirije. Na si hicho nimehubiri. Ariko ndi gusoma. Lakini nilipokuwa nikisoma, Pura nizi nkuru. Nikapatana na habari hizi Za Maria. Ambazo ni za Maria. Hari ibintu byantangaje. Kuna mambo ambayo yamenishangaza. Kimwe mu bintu byantangaje. Mojawapo ya vitu, mu gihe cha Maria. Wakati wa Maria. Muri kiriya gihe yarari. Kwa wakati huo alikuwemo. Dunia y'umwuka. Dunia ya kiroho. Muri kiriya kirere. Kwa wakati huo. Yari maze imyaka irenga 400. Ilikuwa na miaka karibu 400. Iri mu mwijima. Ikiwa kwenye giza. Munumve kuraka ngaha. Sikiliza hapa. Yari maze imyaka irenga 400. Na miaka zaidi ya 400. Iri mu mwijima. Ikiwa kwenye giza. Ariko muri uwo mwijima w'igihe cha Maria. Lakini kwa wakati wa giza huu wa Maria. Mutima wa Maria. Moyo wa Maria. Haleluya. 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 Kibaru usinziri. Huku umesinzia. Umutima wa Maria. Moyo wa Maria. Mugihe abandi bakobwa bari baranga. Saa zile binti wengine walikuwa wamesinzia. Mugihe abandi bakobwa bari bashishikajwe no gutobora amatwi. Binti wengine walikuwa wanatoboa masikio. Ubari mukuru wabagatobora ninde? Saa hii wanatoboa hata tumbo. Mugihe abandi arico cyari kibashishikaje. Wakati huo wengine walikuwa wanahukumikia na hayo. Umutima wa Maria. Lakini moyo wa Maria. Wariko wiyumva nkaho ari kigiye kuba. Ulikuwa unasikia ni kama kuna jambo litatendeka. Bwana sifiwe sana. Amen. Kubera yuko kwa sababu yaragiye kuba umuyobora Imana igiye gushishamo. Alikuwa anaenda kuwa muongoza ambaye Mungu atapitisha. Ico yagambiriye isi tarare. Kusudi lake tangu ulimwengu kuwepo. Gushikiriza abantu agakiza. Kuweza kuwafikishia watu. Imana yagateguye. Na Mungu aliyeandaa isi tarare. Ulimwengu kabla kuwepo. Lakini Bwana sifiwe sana. Amen. Ndanezerewe cyane. Nimefurahi sana. Nubwo no muri kino gihe abantu basa n'abasinziriye. Hata kama wakati huu watu wanakaa wamesinzia. Ariko haracariho ba Maria. Lakini bado wapo wa Maria. Biteguye kwakira ubushake bw'Imana. Ambao wanajiandaa kupokea mapenzi ya Mungu. Biteguye kumva ubushake bw'Imana. Walio tayari kupokea mapenzi ya Mungu. Biteguye kuba umuyoboro w'Imana. Ambao wapo tayari kuweza kuwa njia. Haleluya! Haleluya. Baracarimu. Bado wapo. Baracarimu. Bado wapo. Mugihe cha Samuel. Kwa wakati wa Samuel. Jambo ry'Imana ngo ryari ngumu. Neno la Mungu lilikuwa kame. Ariko ba Samuel bari bahari kandi. Lakini akina Samuel walikuwepo na walikuwa wanasikia, walikuwa macho. Igihe cyano. Wakati wa Nuhu. Abantu bariko bakora ibizaha by'indengakamere. Watu walikuwa wanatenda dhambi kubwa. Ariko Noa yarahari. Lakini Nuhu alikuwa. Itara ryari rikiri maso. Taa lilikuwa bado macho. Yaragitegereje ubushake bw'Imana. Alikuwa bado anangojea mapenzi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Imana yari kwishaka umutima igiye kunyuramo. Wakati Mungu alikuwa anatafuta mwana atakaopitia. Hafi 700. Karibu miaka 7,000. Ijuru ryarateguye. Mbingu ikiwa imeandaa. Yaramaze gutanga ubuhanuzi. Likiwa limetoa unabii. Liravuga ngo umwana azasamira. Na kusema ataweza kuichukua mimba. Azazara umwana. Binti atachukua mimba na atazaa mwana kijana na akamuita Yesu. Umukobwa bundi bwari busamaye muri. Binti wengine walikuwa wamezubaa. Ubundi bwari buranga. Wengine walikuwa wamezubaa. Hawakuwa wanajua habari hizi. Maria. Umutima we wari maso. Moyo wake ulikuwa macho. Imana izikorana n'abakozi b'Imana bari maso. Mungu anatumika na watumishi wake walio macho.
habe n'uyu mwaka na hata mwaka huu hari Imana izakorana n'abakozi kuna yale Mungu atafanya na watumishi wake, ariko bari maso lakini ambao wako badasamaye, macho, ambao hawazubai. haleluya, Haleluya, batarangaye, ambao hawazubai. ubwira umutima wawe, Ambia moyo wako, ubwira ngo nubwo abandi bose bazorangara, kawaambia hata kama wengine wote watazubai, lakini mwaka huu nikiwa macho kugira ngo nsingire imigambi yose Imana ili nikapokee mipango yote ya Mungu kwa maisha yangu. Reka ngasubiremo. Wacha turudi. Haleluya, 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 amen, Bwana sifiwe sana. amen. Ukristo uchiwa amazi, Ukristo saa hii umedharauliwa. kuvuga ukristo ni kintu kidashishikaje abantu Kusema Ukristo ni jambo ambalo watu hawajali. ariko ndabihamiriza mukuru, Lakini nawaambia kwa kweli, hari abakristo bari maso, kuna Wakristo wapo macho bategereje Imana ambao wanangojea Mungu kugira ngo yonyeze mu bushake bwawe, ili aweze kuwapitisha mapenzi yake. abapasiteri bararangaye, Wapasta wamezubaa. kuvuga ngo ndi pasiteri si kintu gishika, Kusema pasta si jambo la kushtua. La, oya pe, la, oya, la. ariko hari Lakini abapasiteri bari maso, kuna wachungaji walioko macho buri munsi kila siku bategereje ubushake bwawe. wanangojea mapenzi ya Mungu. Simeoni akikiye Yesu Simeoni alipokuwa na Yesu yaravuze ngo inkuru iki nari ngitegereje imyaka, alisema hiki nikingojea kwa miaka mingi sana. Bwana sifiwe sana. Na Iki nari ngitegereje imyaka, hiki nimekingojea kwa miaka mingi. abandi bari nkawe, Wengi walikuwa kama yeye, abandi bari nkawe, wengine waliokuwa bari kama yeye bicaranye ubuhanuzi, walikuwa wamekaa na unabii peke yao, bari bicaranye ibitabo, walikuwa na vitabu peke bari yake, bicaranye za Biblia, walikuwa na Biblia peke ariko yake. Simeoni Lakini ngo Simeoni yari mu rusengero alikuwa hekaluni ategereje Imana yavuze akingojea kile Mungu yuko amesema Israeli izagenda, ya kuwa Israeli itaweza kutembelewa. bamukikire, Alipomchukua aravuga ngo sezerera umugaragu wawe, akasema, kamwaga mtumishi wako. iki nico nari ntegereje. Hiki ndicho nilikuwa nangojea. Mutima wawe maso, Moyo wako uwe macho. ari ndirimbo muhanda yaririmbye, Kuna nyimbo ambayo Muhando ameimba, teule muwe macho, hizi ni siku za mwisho, kama liwa sasa yametimia, uwe macho, siku za mwisho. ai la 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 la, yametimia. Tuzamurire umwami ishubahiro. Inua utukufu kwa Mungu. Haleluya, Haleluya. la 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 la, na ujue linalokupasa, Shetani anakutamani wewe simama, jipange sawa sawa. tumia wewe, Tumia akili yako vizuri, oh, ujue linalokupasa. Shetani Anakutamani wewe simama, jipange sawa sawa. subiramo, Tumia akili yako vizuri, na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani wewe simama, jipange sawa sawa. Tumia akili yako vizuri, na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani wewe simama, jipange sawa sawa. subiramo, Tumia akili yako vizuri, na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani wewe simama, jipange sawa sawa. haleluya. Haleluya. Muri Luka igice ca 21, pasiteri nadusomere Luka 21 murongo wa 30 ngira ngo na 4. 34 natumai. Ay. Ayo, uwe macho, hizi ni siku za mwisho, kama ilivyotabiriwa sasa yametimia. Murongo Muwe macho, 21 murongo wa 34. Bibiri iravuze ngo ni Luka 21:37 na 4. 24 Ego. 34. ariko mwirinde Ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu. No gusinda Ivutu ni excess. Ulafi. Ni ulafi. no gusinda Mwirinde cyane.
Jihadhari sana. muri kino gihe cya none Jihadharini kwa wakati kugira huu, ngo musigire imigambi y'Imana ili muweze kupokea mapenzi ya Mungu. imitima yanyu ye kuremererwa Mioyo yenyu isiwe na ulafi. icya kabiri Pili, ngo no gusinda gusinda amaganya y'isi. ulevi, masumbufu ya Nibibi. maisha. no gusinda Masumbufu ya maisha. ndacari kugusinda Bado nipo kwa ulevi. Yeah. ni nuguhaga ivutu Ni kuweza kuwa na ulafi, umwuka wo kudahaga kutoshiba. umuntu arambara ntahaga Mtu anavaa lakini ashibi. Acha Yesu akutawale maishani mwako. akuongoze atakutosha kwa mahitaji yako elfu. uache Yesu Wache Yesu atawale maishani mwako. Akuongoze, atakutosha kwa mahitaji yako elfu. umwuka wo kutanyurwa Roho ya kutoridhika. umwuka wo kudahaga icyo ufite Roho ya kutoridhika na kile ulicho nacho. uzakubuza kumva icyo Imana ishaka Utakufanya usisikie mapenzi ya Mungu. uzakubuza Utakuzuia. ijwi rihari komanga ku mutima wawe Sauti ambayo linabisha moyoni pako, yariganiriza ubugingo bwawe ambalo linaongelesha moyo wako bikubwira ngo hari icyo ngushaka na kukuambia kuna kile nataka. umwuka w'ubusinzi Moyo wa ulevi, gusinda ibyo ufite ulevi wa dunia, gusinda ubwiza kulewa uzuri, gusinda amafaranga kulewa pesa, gusinda icubahiro kulewa heshima, bizakubuza itakuzuia. ijwi riguhamagarira kumva ubushake bw'Imana Sauti inayokuita kusikia mapenzi ya Mungu. icya gatatu ni iki? Tatu nini? amaganya y'isi Amaganya y'isi. amaganya Masumbufu ya y'isi maisha haya. tuanze dutange haleluya twirukana abo badayimoni haleluya amaganya y'isi Masumbufu ya ulimwengu, amaganya yuzuye umutima masumbufu ambayo yamejaa moyoni, pepo rikomeye ni pepo kubwa riza ribuza abantu kumva ubushake bw'Imana ambalo linazuia watu kusikia mapenzi. niba hari pepo rizinga umuntu Kama kuna pepo ambayo inamfunga mtu, nta cyaha yakoze hana dhambi, ariko iyo amaganya yinjiye mu mutima lakini akiwa na maombolezo moyoni. iyo umutima w'umukristo urimo amaganya Moyo wa Mkristo ukianza kuomboleza, tuzawumva ijambo ry'Imana huwezi sikia neno la Mungu, tuzugira ibyishimo huwezi kuwa na furaha, tuzawumva igihe cyo kugenda huwezi kusikia wakati wa kutembelewa. twongera dutange haleluya twirukana amaganya Tushauti haleluya ili tukimbize maombolezo. haleluya Bwana asifiwe sana ibyo byose iyo bibaye hamwe Hayo yote yakiwa pamoja, n'umwijima uzutwikira ubuzima bwawe na hata giza inafunika maisha yako, tushobora kumva Imana huwezi ukasikia Mungu, tushobora kumva Imana Amen. huwezi ukamsikia Mungu. ariko Mari Lakini Maria we yari maso alikuwa macho. marayika mugendere Malaika alipomtembelea aravuga ngo iki ngiki cyari cyarahanuwe he akasema, hiki kimetabiriwa zamani, nditeguye kucakira nipo tayari kupokea hiki. witinya nshuti we witinya dore ndi kumwe nawe ibihe byose Sinabibagirwa uko wamenyera mutima. witinya we Witinya nshuti we witinya, dore ndi kumwe nawe ibihe byose. Sinabibagirwa uko wamenyera mutima. amarira we Amarira y'abahindutse ibitego, wowe wari umaze iminsi ubabaye. Imana irakwibutse. haleluya asifiwe abakozi b'Imana Watumishi wa Mungu iyo bageze mu bibageranye wakifika kwa majaribu, iyo bageze mu bihe bikomeye wakifika kwa nyakati ngumu, baza bahangana n'ibihe bikomeye hawapigani na nyakati baza ngumu, babanza bagatega Imana bali wanamtega Mungu sikio ese kwanza. Imana iki kiri mu bushake Je, bwawe Mungu haya yapo kwenye mapenzi niba yako? kiri mu bushake bwawe Kama yapo kwa mapenzi yako, ndakihota nitaweza kupita kandi nzakibura na nitaweza kufika. kubinyuramo niyo nzira Yo- yonyine itugeza Itugeza haleluya asifiwe
habe n'ibisharira na hata machungu habe n'ibiteye isoni na hata aliyoaibisha. kubwira Mariya ngo natwarinda Kuambia Maria akaichukua ari mimba umukobwa wasabwe utarataha akiwa binti ambaye byari hajaolewa. biteye isoni Ilikuwa vigumu sana, ariko atega amatwi. lakini akatega sikio. Ubushake bwawe Ni mapenzi yako, izo soni nazemeye hiyo haya kuko nitachukua, amaherezo kwa maana mwisho kizaba icubahiro kuri njye itakuwa heshima kwangu, kubera yuko ari ubushake kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. izo ni imbere yawe tubitinye kumera kubinyuramo Itugeza ku butsinzi bwuzuye, kubinyuramo itugeza ku butsinzi bwuzuye. icyambere ni iki ngiki Kwanza ni hili, ni ukuba maso ni kuwa macho, ni umutima uri maso moyo ulio macho. ushaka yicarire Kaa. impamvu yo kwirinda ibyo aho uwo munsi utazabatungura Imana bahumugisha Imana bahumugisha mu Baefeso hariya twasomye Kwa Waefeso pale tumesoma uhereye kuri 14 kuanzia 14. azavuga ngo nico gituma bivuga ngo usinziriye we Ndio maana inasema kangu usinzia, kuzuke amka na Kristo ufufuke, abanuka kumurika Kristo akuangazie. kangu kuzuke Amka Kristo na abanuka ufufuke, kumurika Kristo akuangazie, ngo dushunguze uburyo umwete ili tuweze kukomboa wakati. ngo kubera yuko iminsi ari mibi Siku hizi, zamani hizi ni za uovu. timuba bapfu Msiwe wapumbafu, timuba bapfu msiwe wapumbafu, ahubwo ngo mumenye bali Imana mkajue ishaka mapenzi yake Mungu. ahubwo muwe maso Muwe macho, mumenye icyo Imana ibashaka mjue mapenzi ya Mungu. icya kabiri Jambo la pili kizagifasha umuntu ambacho humsaidia mtu akumva ijwi rimuhamagarira na kuba asikie sauti ambayo inamuitia kuba mu bushake bw'Imana kama mapenzi ya Mungu, no kugira umutima witeguye ni kuwa na moyo unaojiandaa kubaho kuishi, kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana kuishi kwa ajili ya ufalme wa Mungu, no kugira umutima witeguye kuwa na moyo uliojiandaa kubaho kuishi kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana kwa ajili ya faida ya ufalme wa Mungu. Amen. Amen. ibintu byinshi biza bitubuza kwinjira mu bushake Mambo bw'Imana mengi ambayo hutuzuia kuingia kwenye mu mapenzi ya bushake Mungu bw'abantu n'ubushake ni mapenzi ya watu na mapenzi yetu. ibintu byinshi pasi Vitu nyingi bizodupapura ambazo zitaweza kutubeba, bizotunyaga ambazo zitatuibia kwinjira mu bushake bw'Imana kuingia kwenye mapenzi ya Mungu, nivyo twebwe dushaka ni yale mapenzi yetu. Yesu yaravuze ngo Yesu akasema, isengesho rya buri munsi ombi la ngo kila siku, muzamusenga ngo data wa twese ombeni Baba yetu uliye ubwami mbinguni, bwawe bose ufalme wako uje, ubushake bwawe mapenzi yako. Bwana asifiwe sana Amen. asifiwe Yesu Hallelujah. asifiwe Yesu Hallelujah. Maria Maria yari yiteguye alikuwa tayari kwemerera ubushake bw'Imana kukubalia mapenzi ya kuri Mungu, izindi nyungu ziwe zose kuacha faida zake zingine zote. niba n'umugabo yari kumubenga akamubenga Na kama Bwana angelimwacha amwache. mu gihe cya Maria Kwa wakati wa Maria, umukobwa watwaye ikinyenda binti ambaye angelichukua mimba halali yashoboraga ya halali, guhanishwa igihano cyo guterwa amabuye angelipigwa mawe, ariko aravuga ngo ndi umwana lakini akasema mimi ni wa mfalme. Paulo yaravuze ngo Paulo akasema nabambanywe na Kristo nimesulubishwa na Kristo, ngo ariko ndiho bali nipo, ariko ngo sinje ukiriho bali si mimi nipo, ngo ni Kristo uriho muri bali Kristo yupo ndani yangu. ivyo mvuga Hayo nasema niba ndiho kama nipo cyangwa no ama nife, ndi umwana mimi ni wa mfalme. mimi ni Maria Mokozi Jewe ndu umwana, andashasha imbere y'Imana nimeweza kuwekwa Ikora mbele za ikishaka. Mungu. Mungu afanye mapenzi kuko ndi yake, umutungo w'Imana kwa maana mimi ni utajiri wake. kaze gusoza Acha tukuje kutamatisha. asifiwe Yesu asifiwe Yesu ndi Imana Mimi ni wa Mungu, niteguye ninejiandaa kwinjira mu bushake bw'Imana kuingia kwenye mapenzi ya Mungu. nimpurirayo n'urupfu Nikipatana na kifo, nimpurirayo n'ikimwaro nikipatana na aibu, nimpurirayo n'igisuzuguro nikipatana na dharau, ariko ndi umwana lakini bali mimi ni wa mfalme, niteguye kubaho nipo tayari kubw'inyungu kuishi z'ubwami kwa bw'Imana. ajili ya ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana Amen. Paulo yaravuze ngo ivyarenda mu yanje Paulo akasema aliyokuwa faida kwangu nimeacha narabiretse kugira ngo nsingire Kristo ili nikamfuate kuko ndi Kristo, umwana kwa maana mimi ni wa mfalme. Paulo
yaravuze ngo amesema taravuka kabla mimi kuzaliwa Imana yari yaragambiriye Mungu tayari alikuwa amekusudia niwepo kugira ngo ninjire mu ili mutima niingie kwa ajili ya kile Mungu bisabye amepanga. umutima kuzemera Inafaa moyo ukubali. bisabwe imitekerereze ivuguruye Mafikra yaliyobadilishwa. uyu mutima Moyo huu tushobora kuza gusa hawezi kuja pekee. ni umutima uvuguruye Ni moyo ambao umeweza kubadilishwa. Abaroma igice cya 12 Warumi 12 murongo wa mbere no wa kabiri mstari wa kwanza na wa pili. ndabinginga kubw'imbabazi Na z'Imana wasi kwa neema ya Mungu gumutanga imibiri yawe kautoe mwili wenyu ibitambo bizima iwe dhabihu kamilifu zera na kamilifu bishimwa n'Imana inayosifiwa na ngo Mungu. ariko kuyikorera Na hiyo ndiyo kumtumikia Kandi, Mungu. Na tena timwishushanye nabikiki msijifananishe na watu wa ahubwo dunia ngo hii muhinduke rwose bali kabadilike kweli kweli. mureke Imana ivugurura imitekerereze Acha Mungu yawe. akaweze kubadilisha mafikra, ngo nibwo muzabasha ndipo mtaweza kumenya kuwezeshwa Imana ishaka kuyajua yale mapenzi ya ari Mungu, byo bikwiriye na ndiyo alama ari anafaa, byo bishimwa imbere ndiyo yawe anayesifiwa mbele za Mungu. tuzazumva Hautasikia umutima wawe ukiri mwako kajaga kama moyo wako upo kwanza kelele emerera hii. Imana ivugurura Kama imitekerereze kubalie yawe Mungu abadilishe mafikra yako, uzumva ubushake bwe utaweza kusikia mapenzi ya Mungu. reke dusenge Wacha tuombe kubera yuko umwanya urashize kwa sababu ya muda. Maria, kundi uyu murongo napenda mstari huu. marayika yaganiriye nawe Malaika akazungumza naye. ntabwo yarose Maria Hakuweza kuota Maria. Bwana sifiwe sana Eh, ntabwo ari umuhanuzi wagiye si kumubwira nabii aliyeenda kumwambia. ijuru ryatekereje Maria Mbingu ilifikiria Maria ko akwiriye gucamwa umugambi w'Imana ya kuwa anafaa kupitia kwenye mapenzi wo ya Mungu kuzara umukiza ya w'isi kuweza kuzaa mkombozi wa dunia. Imana ngo yohereza marayika Mungu akaweza kutuma malaika, araza aganira akaja akaongea naye ibintu bikomeye cyane mambo makubwa ariko kweli. kiza kintangaza Lakini kinachonishangaza, Bwana asifiwe sana amen, asifiwe Yesu asifiwe, Maria Maria tiyabwiye marayika ngo mpikimenyesha hakuambia malaika nipe ishara. Oya. La, Bwana asifiwe sana amen. yamajije ikintu kimwe gusa Amemuuliza yamaje sana. ngo se ibi bizoshoboka Amemuuliza haya yawezekana? bavugana mu mvugo y'ijuru Wakaweza kuzungumza kwenye msemo wa mbingu. Amen. haleluya Haleluya. abakozi b'Imana bose bakuze Watumishi wa Mungu walio imvugo y'ijuru bazabayumva mbingu ya msemo wa mbingu wanasikia. bagira amatwi azayumva Wana Habe masikio nubwo ambayo basinziriye. wanasikia. Hata kama amesinzia. Ah! La, imvugo y'ijuru azayumva msemo wa mbingu wanasikia. aramaze ngo se birashoboka Akamuuliza yawezekana? namubwira ngo umwuka wera azakuza Akamwambia Roho atakukujilia. umwuka wera bereho Roho wa Mungu yupo gusoza imigambi y'Imana mu buzima bwacu kutimiza mipango ya Mungu kwa maisha yetu. umwuka wera bereho Roho wa Mungu kugira yupo ngo Imana yagambiriye ili kile kusudi la Mungu tugitwite tuweze kuibeba, hanyuma tukivyara halafu tuzae kubw'imbaraga z'umwuka kwa ajili ya nguvu za Roho Mtakatifu. ivyo Hayo niba ari umwuka wera biri inyuma kama Roho Mtakatifu yupo nyuma yake bizasohora yataweza kutimia. aravuga ngo Akasema hivi, ndi umugaragu wawe mimi mtumishi wako, ndi umuja wawe mimi mtumishi wako. ivyo umwami Imana mvuzeho Yale mfalme wa Mungu amesema bisohore yafanyike. mu yandi magambo Kwa maneno mengine yarasa nuvuze ngo ndi umukozi w'Imana alikuwa amesema mimi ni mtumishi wa Mungu, niteguye kwakira ubushake bw'Imana nipo tayari kupokea mapenzi bwa yake. bushake bw'Imana bukore Yale mapenzi yafanyike ya bwa Mungu. bushake bw'Imana Ya nibukore. mapenzi ya Mungu yafanyike. ndi umukozi w'Imana Mimi ni mtumishi wa Mungu. umutima wanje ndawushashe Moyo wangu nimeweka hapa. soza ico ushaka Timiza utakacho. reka ngusengere Wacha nikuombee. uyu mwaka Mwaka huu ugira amatwi yumva ubushake uwe na bw'Imana. masikio yanayosikia mapenzi ya Mungu. uyu mwaka Mwaka huu ugira amaso uwe na macho. Paulo yasengeye Abaefeso Paulo akawaambia aravuga ngo Waefeso, ndabasengera kugira akasema na ngo waombea ili amaso y'umwuka weze macho ya mubashe kubona kutakaswa, ivyo mwiringiza mkaone yale mnayoyatumainia, niyabahamagara na yule aliyewaita, mubashe guhishurirwa Kristo na muweze kufunuliwa Kristo, muhishurirwe n'imigambi ye. mufunuliwe na mipango yake. Kadusenga Imana Cha tuombe Mungu. Imana ibagirire neza Mungu awabariki. Imana ibafashe Mungu awatendee wema. haleluya Haleluya. tugiye gutanga haleluya Tunaenda kushauti haleluya. tukubita agasirimba k'iminota 3 Tupige kisirimba dakika 3. nimara nsenga Halafu niombe. Amen. niyahandika Eh, giye gutanga haleluya Tashauti haleluya. nindangiza Halafu tukubita agasirimba k'iminota nk'itatu tucheze dakika kama ngapi hivi? twatubwira Imana ngo Tukiambia Mungu eti abantu bose bahabwa amatwi watu wote wapewe masikio yo kumva ijwi ribahamagarira kwinjira mu ya bushake kusikia bw'Imana. sauti ambayo inawaita kuingia kwenye mapenzi ya Mungu. mfate mikoro hanyuma dutare Chukueni mic halafu tushauti haleluya. ya kweli kw'Imana iyo bashingira indoa Wakiunganisha ndoa, naje nza mbitekereza nami wanga nafikiria
azabavuga ngo wanasema hivi, ngo Imana ibona ko atari byiza. Mungu Biravuga akaona ngo si vema, Mungu akaona ngo si kuyu vema muntu ngo aba wenyine. ya kuwa mtu huyu aishi peke yake, Ngo imuremera umugore. na akamwambia mke. Nza mfita ntekereza ngo ese Wanga nafikiria eti uyu muhungu arishuwa yuko huu kijana iposhua ya kuwa arima ni Mungu. tiyaganiriye n'ibitekerezo byiwe, Hajaongea na mafikira yake, tiyaganiriye n'amarangamutima yiwe, hajaongea na hisia zake. arishuwa. Yuko shua kweli. Simbaye shingiro. Mimi siunganishi ndoa. Reke twiterere haleluya. Acha tushauti haleluya, Kugira ngo twongere tugire imitima, ili tuwe na mioyo, amatwi masikio yumva ubushake bw'Imana, ambaye anasikia mapenzi ya Mungu, amaso macho abona ubushake bw'Imana, yatakaona mapenzi ya Mungu, akaba aribwo dukurikira. na hiyo ndio tufuate. Haleluya, asifiwe. Twongere duimane Tushauti tena. terambera rigari. Hallelujah. Endo veiga endo sta. Tukuza milele. Uzagwa mu gikunduke Utaweza kuanguka kwenye shimo niba inzira urimo kama njia uliomo, utarumvise ijwi ry'Imana, hujasikia mapenzi ya sauti ya utarumvise ko Mungu, aribwo bushake bw'Imana, hujasikia kuwa ni mapenzi ya Mungu, uzasibama, utaweza uzoshira. utaisha. Tuzamurira umwami. Tushauti. Hallelujah. Haleluya. Iya matuitange namwe muhagurutsa abafite mikoro, Wala wako na mic, simameni. Tuzamurira umwami. Hallelujah. Hallelujah. Melo prende la croce. Nami Yesu. Yesu melai dar de propariga. Mani turinde Mungu atulinde kuba mu bintu kukaa kwa vitu bitari mu bushake bw'Imana, ambapo hazipo kwenye mapenzi ya Mungu. Tutoke, nubwo abantu bose bo bifana. hata kama watu wote wanaweza Hari kinyoma Kuna kivuga uongo. ngo abantu bose bashigikiye ambaye nasema eti yale watu wote wameunga ngo mkono ni ijwi ry'Imana. eti ni sauti ya Mungu. Iyo ni imvugo y'Abagiriki Hiyo ni msemo ya Wayunani yazanye demokarasi, ambaye imeweza kuleta demokrasia, ariko si imvugo ya Bibiliya. lakini si msemo ya Biblia, Ntabwo ari imvugo ya Bibiliya. si msemo ya Imvugo Biblia. ya Bibiliya, Msemo ya Biblia, umuntu azaherera mtu ahari anaenda ubushake bw'Imana. pahali kuna mapenzi. Haleluya. Asifiwe. Kama kukubita ngo papa. Piga kidogo. Let's say
savo Mana mu izina rya Yesu mu Kristo mbaraga z'umwami Yesu mwami wafuye akazu waweza tuma neno Wa! ashivena sobera nawe Menandre de